Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk kita install XUI ke dalam kita punya server. Jadi, apakah itu XUI? XUI adalah Multi-User X-Ray Panel. Alright, jadi kelebihan dia, kita boleh buat multi-user dan kita boleh buat multi-protokol. Alright, jadi protokol apa yang support menggunakan XUI ni ialah VMesh, VLAS, Trojan, ShadowSock, Docodemo, SOX dan HTTP. So, jom kita mulakan. Alright, so first kali, apa yang anda perlukan sebelum anda install adalah anda perlukan server. Macam biasa, saya akan gunakan server UpCloud. Kenapa? Sebab server UpCloud paling murah dan paling stable. Dan kalau anda tak daftar lagi, boleh register di link di bawah dan saya telah berikan link yang mempunyai promo code. Apabila anda register, anda akan mendapat $25 secara percuma. Dan apabila anda top up 10 Singapore dollar, dan $25 tersebut akan stay ke dalam akaun anda sampai bila-bila dan takkan habis selagi anda tidak guna. Alright, so itu untuk server. Free $25, daftar sekarang. Alright, so kita deploy terlebih dahulu kita punya server. Okay, kita deploy dan macam biasa saya akan gunakan Singapore sebab tak ada server Malaysia. Dan kenapa saya guna Singapore? Sebab Singapore paling stable kerana dia paling dekat dengan Malaysia. Alright, so saya turun bawah dan saya pilih plan saya nak gunakan. Saya pilih $5 sahaja dan dekat bawah kita tengok ada 1 terabyte transfer. Yang ni penting sebab yang ni adalah kita punya kuota. Alright, so kita scroll lagi ke bawah. Kita scroll dan alright. Okay, lupa nak bagi tahu, apabila contohnya 1 terabyte kita dah habis, kita boleh just delete server dan kita deploy server yang baru. Alright, so kita scroll bawah dan kita tengok dekat operating system. Okay, untuk operating system saya nak gunakan Debian 10 sebab saya lebih suka yang tu berbanding Ubuntu. Anda juga boleh gunakan Ubuntu, tak ada masalah. So kalau scroll bawah lagi ada IPv6 support, saya tak nak. Dan scroll bawah lagi password only dan do not send. Scroll bawah lagi dan hostname. Alright, hostname saya boleh tukarkan kepada saya punya hostname. So dekat sini saya boleh set kepada nama saya Sitek Didik dan server name saya boleh buat tutorial Sitek Didik. Alright, so dekat sini saya dah boleh boleh deploy. Okey, sebelum tu untuk hostname, pastikan hostname yang anda gunakan tak ada special word dan tak ada space dan tak ada huruf besar. So biar macam ni saja, huruf kecil semua. Dan kita check balik semua, all is good dan kita scroll bawah sekali dan kita just tekan deploy server. Alright, kita tunggu sehingga dia siap setup kita punya server. Sementara tu kita kena okay, dah siap dah. Tak sempat buat apa-apa, dia dah siap. So sekarang ni kita pergi dekat Putih. Siapa-siapa yang tak ada lagi Putih boleh download daripada Google, free saja sebab dia open source. Dan kalau kita guna Android, kita boleh gunakan Juice SSH dan banyak lagi SSH punya connection kita boleh guna. Banyak lagi apps lain yang kita boleh guna. Boleh cuba Google dan saya just suka guna Juice SSH. Alright, so sekarang ni saya dah ada Putih. So saya copy saya punya IP address IPv4 dan saya paste dekat saya punya Putih dan tekan open. Alright, so dekat sini dia akan minta permission, just tekan accept dan dekat sini saya just tekan root. Okay, login as root dan enter. Kemudian diminta password. Saya pergi dekat notification tadi dan saya copy saya punya password dan saya pergi dekat Putih lagi sekali dan saya just right click satu kali untuk paste. Right click dan enter.
dia terus login. So kita boleh tukar password terlebih dahulu. Cara dia PASSWD untuk tukar password dan tekan enter, dan kita masukkan password yang baru 123456 dan enter 123456. Anda boleh tukar apa-apa password yang anda nak dan tekan enter. Kemudian kita dah siap setup kita punya password yang baru. So kita dah tak gunakan password yang dia berikan, jadi kita kena ingatlah password kita apa. Kemudian apa yang kita kena buat ialah kita kena tengok dekat kita punya Cloudflare. Alright, so dekat Cloudflare kita kena pastikan Cloudflare kita, domain kita dah siap transfer ke dalam Cloudflare. Jadi macam mana nak buat? Saya dah sediakan satu video ni, buat domain name dan murah dan transfer ke dalam Cloudflare. Jadi apabila kita dah transfer ke dalam Cloudflare, barulah dah siap follow video ni, barulah boleh proceed untuk video kali ni. Dan alright, kita nak masukkan bug. Okay, kita tekan add record dan dekat name saya tulis bug saya google.com, dan dekat IPv4 address saya just pergi dekat UpCloud, saya copy IPv4 dia dan pergi balik dekat Cloudflare, saya paste dekat sini. Okay, untuk google.com ni saya just contoh bug yang saya gunakan. Anda mungkin nak gunakan bug lain untuk try, dan saya juga sediakan bug yang sebenar, anda boleh gunakan juga, dan anda boleh dapatkan bug tersebut di ruangan description di bawah. Untuk buka file tersebut saya letak password. Okay, password boleh dapatkan daripada saya punya video, yang ni punya video. Dan kalau tak jumpa password, kena tengok dan jangan skip. Pastikan jangan skip saja, dan apabila anda jumpa password tu just guna dan manfaatkan sepenuhnya. So sekarang ni kita dah masukkan. So dekat sini saya just tekan unproceed. Kita tak nak ada kuning dan tekan save. Alright, apabila kita dah save, dia dah masuk. Okay, macam biasa ni kena ingat betul-betul, jangan masukkan google.com, ni bukan bug, ni just saya saja nak masukkan. Kalau nak masukkan, masuk bug yang sebenar. Alright, so apa yang kita kena buat sekarang ialah kita nak install script. Alright, kita buka balik kita punya putih. Okay, kita besarkan dan kemudian kita pergi dekat script. Okay, script ni saya dah sediakan di ruangan description juga, jadi anda boleh download untuk installation. So inilah script XUI. So ini script untuk setup, dan di bawah ni adalah script untuk certificate. Alright, kita copy apt update dan copy dan right click, kita paste dan enter. Okay, kita copy pula apt upgrade. So upgrade ni makan masa sikit sebab dia nak upgrade kita punya Debian. So kita tunggu sehingga dia siap upgrade. Alright, dah siap. Kita copy curl. Kalau kita tak install curl ni, kita tidak boleh install untuk the main script dia. Okay, kita install curl. Okay, dah siap. Kita boleh install main, kita punya main script kita, dan kita right click dan enter. So dia akan install. Kejap saja dia akan install. Okay, so dia bagi tahu dekat sini 54321. So saya dah tulis dekat sini 54321, dan dia sudah bagi tahu password dengan password dengan username admin. So saya juga dah tulis dekat sini admin dan admin. Dan apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena install kita punya certificate. So just copy yang ni, kita install certificate pula. Okay. Alright, so dekat sini kita besarkan sikit. Alright, dekat sini anda kena tukar email ni kepada email anda, dan anda kena tukar bug dekat sini. Alright, so macam saya tadi, saya letakkan google.com.
google.com. So kita kena pastikan dia sama, situ sama dekat kita punya. Okay, kat sini sama. Okay, kalau tengok sini google.com dekat sini pun google.com dan tambah kita punya domain dekat belakang. Alright, so itu saja dan kita dah boleh copy. Kita copy dan kita pergi dekat kita punya putih tadi dan kita just install dan enter. Okay, ni dia akan tanya kita nak apa? Kita nak share email ke? Saya tak nak, saya just tekan end. No dan enter. Alright, so kita dah siap set up kita punya certificate. Jadi kita kena save kita punya certificate ni. Alright, so saya nak save terlebih dahulu. So ni just ni key dia. So saya copy yang ni dulu. Saya copy dan saya nak paste kat bawah ni. Dan saya nak copy yang ni juga. Okay, ni key dia. Okay, atas ni certificate, bawah ni key dia. Okay, so saya dah ada dua benda. Ada certificate dan saya ada key. So yang ni kena simpan. Alright, so sekarang ni kita dah boleh tutup putih sebenarnya. Okay, kita tutup saja putih ni. Okay, kita tekan exit. Exit dan dia akan terus keluar. Alright, so right. Okay, kita pergi balik dekat sini. Kita kena type kita punya IP address. Kita copy ni dan kita pergi dekat Google. Okay, kita copy ni dan kita pergi dekat Google dan kita tekan titik bertindih dan kita masukkan kita punya ni 54321 dan tekan enter. So dia dah masukkan ke dalam web UI dia. So dekat sini kita masukkan default username dan password, admin dan bawah password admin dan tekan enter login. Alright. So sekarang ni kita boleh tengok dia GUI dia dalam bahasa Cina. Tapi ada yang faham, so saya tak faham. Okay, so first kali kita nak tukar password, kita boleh tekan dekat sini dan kita boleh tukar password dia. Dekat sini kita boleh tukar password dia. Dan alright, kita kena buat apa kita kena buat sekarang ni, kita pergi dekat yang kedua ni. Okay, kalau siapa-siapa yang tak faham, kita boleh just translate kepada English, right click dan translate to English. Right. Alright, dia dah jadi bahasa orang putih kan. So dekat sini kita dah boleh set up apa yang kita nak. Kita boleh set up VMesh, VLAS, Trojan, Shadow Sock, Docodemo, Socks, HTTP dan tu saja. So kita just tekan tambah dekat sini. Kita tekan tambah dekat sini. Contoh saya nak set up Google VMesh. Dan so dekat bawah ni apa yang saya kena buat ialah saya kena masukkan listening IP tu. Saya tak payah masukkan pun. Dia default, kalau default dia jadi 0000, so tak ada masalah, kita biar saja dia default. Dan untuk port saya letak 80. okey. Dan kemudian saya pergi dekat total flow, saya boleh set limit. Contohnya saya nak bagi ID ni dekat orang lain, saya boleh set limit kepada berapa yang saya nak. Contoh saya nak bagi kat dia 100 GB saja. So saya set dekat sini 100. Okay, kalau kita biar kosong, dia akan jadi unlimited. Alright, so dekat sini kita boleh set expired date. Contoh juga saya nak bagi dekat orang lain, bagi dia ada expired date, saya boleh set dekat sini bila expired date. Kalau kita tinggal kosong, dia akan jadi unlimited lifetime. Alright, so kemudian ID dia, okay, ID kita tak payah ubah. Alright, apa yang kita kena ubah lagi dekat kita punya okay, port ni kita boleh tukar 80 80 80 443 1194. Kita kena cari yang open port yang masih tidak digunakan lagi. Dan alright, itu saja. Dan kita boleh gunakan kita boleh, okay, sekarang ni VMesh,
kita boleh gunakan, kita boleh disable. So dia bergantung kepada kita nak set up macam mana, sebab memang ni set up kita punya. Alright, so saya boleh set up guna WebSocket. Alright, caranya saya tak nak guna yang ni, saya just TCP saja, dan saya nak tick TLS. Okay, bila saya tick TLS, dia minta saya masukkan domain name. Okay, domain name kat mana? Dekat sini. Okay, google.com dan pointing kepada saya punya domain. So dekat sini saya set kepada google.com.c tag .xyz. So pastikan bug kat depan ni anda dah tukar kepada bug yang sebenar. Alright, dan public key file path, yang ni kita kena copy key tadi yang kita dah buat tadi. Okay, kita copy dan kita paste dekat sini, dan key dia pun kita copy dan paste. So itu saja untuk kita set up kita nak set up kita punya VMS. So just tekan add to. Okay, itu saja dan kita dah siap account VMS. Okay, kemudian saya nak tunjukkan kita nak set up account VLAS pula. Okay, kita tekan tambah, kita tukar kat sini VLAS, dan saya nak tukar Google VLAS. Alright, so listen IP, biar port saya nak tukar kepada 443. Anda boleh juga tukar port-port lain pun, tak ada masalah sebenarnya. So dekat sini total flow saya nak bagi unlimited, expired date saya nak bagi lifetime, ID biar. So ni TCP boleh saja. So dekat sini saya boleh set XTLS ataupun TLS. So biasanya bagi saya sama je, ada sikit perbezaan ni, tapi saya just suka TLS sebab lagi stabil. So dekat domain name macam tadi juga, saya just letak bug dia google.com. Anda boleh tukar kepada bug yang lain, tak ada masalah, dan kita boleh masukkan kita punya domain ctech.xyz. Pastikan kita punya bug ni dah pointing dekat kita punya Cloudflare, itu saja. Dan dekat sini pun sama, kita masukkan key. Okay, sini pun kita masukkan key dan just tekan add to. Alright, so dah siap kita punya VMS dan silap. Okay, untuk edit kita tekan dekat sini dan kita tekan edit. Okay, kita boleh tukar dekat sini apa yang kita nak tukar tu, tak ada masalah. Alright, close. Alright, itu saja. Okay, kita juga boleh set up Trojan menggunakan kita punya XUI ni. Kita boleh buat Google Trojan. So listening IP, biarkan port 8080 ataupun 1194. Kita boleh masukkan apa-apa port yang masih open dan boleh digunakan. So domain name dia kita boleh terus masukkan domain name dekat bawah ni. Kita masukkan google.com dan .c tech.xyz. Alright, so kita boleh masukkan sertifikat, tapi tak perlu pun untuk Trojan ni, tak perlu masukkan sertifikat pun. Alright, itu saja. Okay, alright, itu saja dan kita just tekan add to. Okay, so macam mana kita nak keluarkan, kita boleh guna, kita buka teks ke apa kan. Okay, kita pergi dekat operate, kita tekan QR code, kita copy dan kita pergi dekat bawah ni, kita paste dulu. Okay, so kita dah dapat VMS punya protokol dan kita nak buat untuk VLAS pula. Kita copy dan kita paste. Okay, kita dah dapat VLAS dan kita juga ada Trojan, QR code, copy
dan kita paste. So sekarang ni saya dah siap 3 protokol yang berbeza menggunakan XUI. So anda juga boleh tambah lagi. Anda boleh gunakan Shadow Socks, Docodemo Socks, HTTP, tak ada masalah. Tapi yang famous VMesh, VLess dan Trojan. So itu saja. So anda dah boleh connect menggunakan anda punya device. Anda boleh gunakan ke dalam mana-mana device yang sesuai. Untuk siapa-siapa nak gunakan Trojan di dalam Asus ke Merlin, boleh convert kepada YAML file dulu. Dan bagi siapa-siapa yang gunakan OpenWRT, just boleh follow video yang ni dan senang nak gunakan. Bagi saya paling senang nak connect, kita gunakan OpenWRT sebab dalam OpenWRT kita boleh masukkan password, dan password senang sangat kita gunakan dan tak banyak sangat masalah. Okey, sebelum saya lupa, untuk Trojan bila kita dah export dia jadi macam ni, dia jadi IP kita. So dekat sini kita boleh ubah kepada kita punya bug kita. So kita just copy yang ni dan kita paste dekat sini. So kita boleh modify kita punya link Trojan ni menjadi yang boleh masukkan bug. So dekat depan ni the bug kita. So dia dah pointing dan alright, itu saja. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Apa-apa soalan boleh tanya di Telegram channel saya. Alright, bye bye. Assalamualaikum.